Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Usapang makabuhay, edukasyon, impormasyon, istoryang kabaskog sa panglawas. Pinag-isa sa programang Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Welcome mga pinangga sa tuang tulumanong Balitang Espesyal Health Edition. This is Doc Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Maghatod kaninyo bag-on usab nga mga health tips alang sa pagpalambo sa atong mga panglawas. Doc Bruce, maayong adlaw. Maayong adlaw pod kanimo Doc Bray og sa atong suking mga tigpaminaw. Importante gyud kayo nga may baluan nato ang kining maayong panglawas tungod kay usas kini sa pinaka-importanteng butang sa atong kinabuhi. Kay kini dili lang magaapekto sa atong physical apan magahatag og epekto usab kini sa atong mental og sa atong emotional well-being. Ang sikreto mo taas tong kinabuhi una sa tanan naa di ay sa himsog nga relasyon. Kung di ka happy sa imong kinabuhi, di ka happy sa imong relasyon, mao na hinungdan dali ka magsakit, mao na hinungdan dali ta mamatay. Pero kung happy ka sa imuhang relasyon, ay mutaas imong kinabuhi, 100 kapin moabot ang imong kinabuhi nga dili ango-ango, dili masakiton, himsog gihapon, bisag moabot ta og isagatos kapin mga pinaga. Now ito nesgutan na pipila ka mga sikreto or mga strategies for maintaining a healthy relationship. Diri sa laing nga bahin mga pinangga, kini nga punto kining gitawag maintain physical intimacy. Dapat para nga healthy ang relasyon, dili mawala matag adlaw ang physical intimacy. Unsa man ang physical intimacy, Doc Bruce? No, kining physical intimacy, Doc Bray, mao ni ang pagpadayag pinaagi sa gakus, sa halok nga makita diha sa atong pamilya. O bisan na diha sa atong asawa nga anaay kining sexual intimacy. Now atong hisgutan ni Doc Bray kining intimacy nga pinaagi mapakita diya sa tong gakus halok diya ngadto sa tong kabataan. Sumala dinhi kun ato nang buhaton Doc Bray ngadto kanila o bisan sa atong asawa, usa ni siya kapaagi sa pag-express sa atong love, sa ato ang care og sa atong affection diha o ngadto kanila. O kini mohatag kini og sense of security and emotional connection. So naguni siya dako kaayo nga kalambigitan aron nga mohatod kini sa maayong relasyon og anaay lig-on nga relasyon diha sa atong pamilya. Mga ginikanan ato gyud aing i-cultivate kini nga intimacy, body closeness, sama sa pag-embrace, paghalok sa mga aping, ngadto sa mga kabataan, pag-agbay ba, or pagtapik or pikpik sa iyang abaga or sa ilang mga abaga. Kana siya makapahimsog na sa relasyon sa matag panimalay. O dugang pa sa mga banag asawa pod, kabahin pod ang sexual intimacy or ang love making sa banag asawa sa physical intimacy nga dapat ma-improve ug ma-balance ni siya. Dili pasagdahan, hilabi na dili masubrahan. Naay nangutana, Doc, pwede ba adlaw-adlaw mag-love making sa ako ang bana or sa asawa? May bawa lang nimo pinangga kung sobra na ang imong love making or sexual activity kung kini nga activity mo interfere sa imong hunahuna. Bot pasabot bisag wa ka nagunahuna na kay ginatrabaho, hala ka na gyud ang maoy mo patigbabaw sa imong hunahuna. O, di na maayo. Unya mo cause na siya og negative effects sa imong trabaho og sa imuhang kinabuhi. Kung ang imuhang love making or sexual activity or intimacy mo cause na gani og negatibong epekto sa imong trabaho og sa imong kinabuhi, kana siya i-balance og imo na siyang i-consider nga tun-an gyud nimo. Mangayo kita guidance sa Ginoo, mangayo kita grasya sa Ginoo. Unya may bawaan baya nimo nga sobra na sa puton ka og kapoy ang imuhang lawas. Kay kapoy na may imong lawas, magsugod na dayon og kahanap imong mata, daghan na kang bation. Labaw sa tanan basta sa puton ka kana. Napoy uban gisapot tungod kay wa na gyud, wa na activity. Wa na love making activity o lahi na po na nga sapot pinangga. Dili na gani ka kalma, nerbiyosa na gani ka kana basig na sobrahan na ang sexual activity.
Dapat kalmado, happy, o kugihan kas trabaho, nagpasabot ka na siya. Productive gani kas trabaho, nagpasabot na siya nga ang imong sexual activity or intimacy balance ra. Kapoy naging lawas, sa puton na gani, di na gani ka-focus sa imuhang pagplano, sa imong trabaho. That means to say, hala, laktaw-laktawin na ang imuhang sexual intimacy or activity. May na lang nang sa usa ka semana na ikausa or kaduha, inguni ana na lang pinangga kung dili na maayong kondisyon sa imong lawas, paminaw sa imong lawas, wanay kalinaw, wanay insaktong kalipay, o dili na productive ang imuhang adlaw. O napaday ilhanan nga makaingon ta nang hinubra naman niya ko ang sexual intimacy. Unsa man na siya, Dok? Kanang wala na kay simpatiya sa mga nanginahanglan. So, mo ni Doc Ray, no, nga ato ang himuon niini nga dapat kung naay sexual intimacy nga both partners are comfortable nga magahimo niya na. Importante, komportable. Bisan ang 1 Corinthians 7:3 nagsulti gyud nga ang lalaki mo fulfill sa iyang marital duty ngadto sing asawa. Maingon usab iyang asawa ngadto siyang bana. Ya basaha daw, Dok Bruce, No? Nagingon din sa 1 Corinthians 7:3, the husband should fulfill his marital duty to his wife, and likewise the wife to her husband. Unya gisulti din ni sa verse 4 nga dili gyud kalimtan ang ilahang pag-ampo, nga mo-devote yun silang time sa pag-ampo, nga usa kini nga mopakita sa ilahang mopadugang sa ilahang pagbati, nga motubo ang ilahang relasyon ingon nga magtiayon. So ang ato di ay marital privileges like sa sexual intimacy, mahimo siyang himsog or balance kung magiyahan siya pinaagi sa mga pag-ampo. So dapat di atong iampo po na, iapil po nato na sa pag-ampo. Tagaanta sa Dios og grasya, may panglawas, wisdom or kaalam, labi na pagsabot sa usag-usa nga mga pagginahanglan. Iampo nato ang ato ang duties and responsibilities isip nga bana ngadto sa asawa. May ngumasab sa asawa, iampo pod sa atong Dios nga isip nga asawa ang imong duties and responsibilities ingon nga asawa ngadto sa imong bana, imo pong mahatag. Dili maayo nga focus lang tas trabaho, panginabuhi. Kumusta ang date sa banag asawa? Matag simana, no? Dapat na ay date once a week. Sa tibok panimalay, naabay recreation time. Mga ligog dagat, mag-hiking, atog nature. Aron nga mobalik ang kusog nato, na exercise, pasingot, unsaban nga mga games, mga makapalingaw sa tibok panimalay. O glabaw tanan pod, no, tun-an sa banag asawa o sa panimalay ang prinsipyo sa maayong panglawas. O sa man ang walo ka mga balaod sa lawas. Kay kung dili pod nato tagaag pagtagad ang kahimsog sa panglawas, mao pod na siya hinungdan nga mapiktuhan ang mga physical intimacy. Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus. Si Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Operahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag, udto, pagkagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay. Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus. Ernesto Boy Macasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi nakayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, umiinom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay. So di na to kalimtan ha ang paggakos, matag-adlaw, paghalok sa aping adtos to mga kabataan sa ilabang mga agtang, pag-encourage
ngadto sa imong mga kabataan pinagis pagpikpik sa ilang mga abaga, pag-agbay ngadto kanila. Hilabi na nata niini nga strategy para mulig-on ang relasyon. Support each other's goals. Matagusan nato natay mga damgo og mga kabutonon sa kinabuhi. Unsa man ni sa Doc Bruce? Kamong duha nga magtiayon, magbuhat mo towards common goals, no? Towards pagkabot sa inyong mga common goals. Kay kung naatay mga goals atong kinabuhi, unsaon pag panginabuhi, unsaon nimo pa Sa ato pa Doc Bruce, pamilya, before rin mo magminyo, dapat day magkasinabtanay sa mga goal sa matag usa. Aron dili samok ang pamilya, ang relasyon. sakto gina Doc Bray, kay pananglitan ang asawa walay goal, ang kwarta sa bana gastuhon lang sa bisan unsa, wala nay tigom. So dapat Doc Bruce, kung ang asawa na focus sa pag-atiman, pagbantay sa mga bata, ang bana magkugi pag-ayo og trabaho, panginabuhi nga makahatag pud siya og allowance matag semana baron, matag bulan baron, nga mohatag siya og certain amount or certain nga kwarta sa iyang asawa nga nag-atiman sa iyang panimalay, sa iyang kabataan, nga katong kwartaha nga iyang ihatag, bahala na iyang asawa adto unsaon to niya paggasto, unsay gusto sa asawang paliton, iya na to. Lahi pud tong kwarta nga ipakip sa bana ngadto sa iyang asawa para sa ilahang common goals like pang-eskwela sa mga bata, pagkaon matag adlaw, pagpa-improve sa ilahang panimalay, mga savings, og naa kay portion sa imong kwarta nga ihatag nimo suporta para sa work sa church nga imong giapilan, nga pinaagi niya nga commitment imong gipakita sa Ginoo, nga pinaagi sa imong gisakripisyo nga kwarta kahago para isuporta sa imong iglesia para sa buluhaton sa mga pag-ibanghelyo. Kana nagpakita nga ikaw may kahangawa pugga sa imong isig katawo nga sila pod makadungog sa ebanghelyo, makadungog sa pulong sa Dios. Kayang stress baya pinangga, number 1 na siya usa sa mga solution mao ang spiritual aspect sa tao. Mabitaw giingon nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong o kining tanang mga butang, kining ato nga pangandoy sa yuta, idugang lang na siya hinay-hinay. So matag semana nagitay portion sa atong mga income nga i-share sa church o sa community. Sa Bible times, sa Israel nga time, dili lang 10% ang ilang gina-share. Up to 25% sa ilang income, ilang gina-appeal na siya o support sa mga religious activities, mga charity work. Up to 25%. Nga daghan sa mga tao, naguna-una nga murag mapurdoy gini sila, kay imagine, 25% ang ilahang i-share silang income para i-support sa kaayuhan sa atong nasod, sa atong komunidad. Apan nahimo siyang sekreto nga nahimo silang malambuon nga nasod. Kung ako nasayop, si Colgate, kaning tag-iya sa Colgate pinangga, kining toothpaste moabot pa og 40 to 50% sa iyang income. Nag-start siya 10%, hantod nagkadako ang iyang negosyo, hantod dato nagyud siya kaayo, niabot nagig 40 to 50% ang iyang support. Usa sa mga goals nga dapat nato atimanon sa banag asawa, labi na sa mga bana, nga dapat ang finances sa panimalay ma-provide nato. Kabalutan mo manage sa atong financial aspects o pagpanginabuhi nga subject na siya nga dapat tun-an gyud sa mga bana o mga asawa nga unsaon pagpalambo ang financial aspects sa usa ka panimalay kay base sa pagtuon Doc Bruce, no? Nakita na to nga 60% sa panagbulag sa pamilya tungod sa kakulangon sa paninapi. Ay ha, nakita nato nga 60% ang hinungdan nganong daghan nga nagbulag or dili malipayon usab ang ilahang pagkinabuhi dias panimalay tungod sa paninapi. Financial aspect, wala mabalance, wala matagag pagtagad. 60% ang hinungdan sa panagbulag tungod sa wala mabalanse nga financial support sa family. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga, labi na maggabi sa di pa matulog or human pa ni hapon. Daghan kaayong di katulog tungod kay nasubrahag trabaho, na over fatigue, sakit kay ilang kalawasan tungod sa trabaho tibok adlaw, og daghan pod sa di katulog tungod sa mga
problema sa relasyon. Gikan nag-away, nihuot ang dughan, kana maglisod nagtulog. Inumi og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pwede isa, pwede po duha capsule, human pa ni hapon or sa dili pa matulog. Kung taas ta og BP, pwede masabay sa inyong mga maintenance. Tagailag duha ka gap, duha ka oras na gap sa inyong synthetic maintenance. Unya ayha mo inom sa mga supplement, especially sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron layo ta sa pag-atake sa kasing-kasing. Nganong layo ta sa atake sa kasing-kasing kung mag-inom ta sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule? Una mo nourish sa atong system. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga digestive system, sa atong atay, sa atong kidney. Mauna nga mulami ang atong pagtulog pag makainom ta sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Atong mabantayan nga ang kusog mo hagok, maghinahinay nagkawala ang ilahang paghagok. Ang huot sa dughan, ang pingot sa ilong, hinahinay nang mawala. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang pud ni siya sa atong mga atay. Nga ang atong atay makalimpyo pag-ayo sa iyang kaugalingon. Ug usa sa mga hinungdan maghanap ang atong mata, bugat ang atong mga abaga kung hugaw ang atong mga atay. Mailham pud nimo nga hugaw imo atay kay dali ka malipong-lipong, maglisod kag tulog, walay gana ikaon. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule labi na nga pila ka mga gabi nakakaon jud ka bisag isda, labi na karne, kana dugay kay na sila pang tunawon. Mo create na sila og hangin-hangin sa imong tiyan. Pag maghangin-hangin imong tiyan, ilhanan na siya, wala ka matunawan pag-ayo, taas ang imong inflamasyon sa imong lawas. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule labi na sa mga kusog mo hagok, huot sa dughan, di katulog tarong, saputon kaayo, kanang mga saputon kulang managtulog, kanang mga dili kaayo ganahan mo basa mo tuon, kulang tulog, clog up ang mga kaugatan, especially ang daloy sa dugo paingon sa tong ulo, medyo problemado. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, usa ka suplemento na natural na anti-stress formula nga makatabang sa mga stressful nga mga adlaw nga inig kagabi, mag-inom gyud ta aron inig mata sa buntag, hayahay ang paminaw. Bisag wa kay gibati mga pinangga, inom na daan og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule magabi or dayon tulog aron mabatunan kanunay sa panglawas ang kapiskay. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Sakit sa katawan, dry skin at skin allergies? Huwag ka nang mag-alala dahil nandito na ang pinakapuro na all-in-one skincare oil. Ang EXL Makabuhay VCO Plus all-in-one skincare oil gawa sa puro at natural na halamang gamot na in-infuse sa 100% essential oils tulad ng lavender oil at cold-pressed virgin coconut oil. Ito ay puno sa antioxidants, anti-inflammatory at antimicrobial properties na nakakatulong labanan ang mga skin allergies, infeksyon, sugat, pamamaga at iba pa. Ano pang hinihintay nyo? Dito na kayo sa EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil. Ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil mabibili na sa mga suking botika. Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bry Wellness Center, Kanto Julis Bake Shop, Duol sa Gaisano, Tibungco, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mutext sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Okay, wala naman tayo igong time mga pinangga. Doc Bruce, magbilin tag kasabihan.
May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. Kung unsa kita karon, resulta na siya kung unsay atong ginabalik-balik og himo. Kung nakahimo ta og excelente nga mga butang, wala na siya gihimo tungod kay gihimo lang. Kung dili tungod na siya kung unsay imong naandan. Mura na siya balay. Wala na matukod og kausa lang. Kung dili ginapanday, matag adlaw, hantod na tukod siya, hangtod makaingon kag excelente. Gihimo nimong habit nga dili ka mosingka panahon na ay masayop sa imong panimalay. Gihimo nimong habit or naandan or batasan nga dili ka mo react dayon apan maningkamot ka sa pagsabot, pagpaminaw uban ang kaalam, paggiya sa Dios sa imong hunahuna og pagbati. Nagaampo ka samtang nagadiskusyon ta sa mga problema, sa mga challenges, sa mga plano, sa mga disagreement nga mahitabo diya sa panimalay. Pilion nimo, ginapractice nimo nga kalmado ka, mainampuon ka og naa kay goal nga mao ang pagpalig-on sa imong panimalay. Naa kay kabutonon unsaon nimo nga ang Ginoo maoy hari sa inyong balay og dili ikaw, kung dili ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo. Ang Word of God sa Hebrews chapter 5 verse 14. Hebrews chapter 5 verse 14 nagsulti, but solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Unsa daw ang karakteristik, unsa daw ang ilhanan nga ang usa ka tawo hamtong, ang usa ka tawo matured, ang usa ka tawo nagatubo sa iyang kinabuhi. Sila ang mga tawo nga naa sila'y gahom sa pagsabot, unsay maayo, unsay dili maayo. O kining ilang gahom sa pagsabot, ilan ning nadawat pinaagi sa constant practice. Ilang gitrain, constant practice. Kung naay nasabtan nila nga dili maayo, nasabtan nila nga mas maayo ni siya, unya nasabtan nila nga mao ni resulta sa ilang pagsunod aning butanga, then gina-practice nila hantod matrain ang ilang hunahuna. Ayaw ka dismaya kung naa kay failure kalisod karon. Ayaw ka disappoint o kaluya sa panahon wa pa nimo maabot ang imong kabutonon. Ang solusyon dapat na kay self-awareness. Makabalo ka unsay imong kinahanglan, unsay imong kondisyon, asa ka paingon, unsay imong habit nga ginahimo karon. Dapat magbaton ta sa gahom sa pagsabot nga i-training nato ang atong kaugalingon, ang atong mga hunahuna sa pag-ila sa maayo gikan sa daotan. Dapat makailata, kini maayo, kini dili maayo. Constant practice mga pinangga. I-practice nimo nga dili ka mutuo dayon sa mga hatod-hatod nga mga storya nga mo'y hinungdan nga masuko ka, mo'y hinungdan mag-uol ka, o i-practice nimo nga dili ka mabalaka. Imbis mabalaka ka, mas ipapuno ang mga saad sa Ginoo, ang pulong sa Dios sa imong hunahuna. Sa atong hunahuna, i-recite nimo ang mga saad sa Ginoo, imong basahon og kusog kung mahimo ang mga saad sa Ginoo para ikaw mismo ma-remind. Matune ang imuhang hunahuna, og kung dili na ka magulanon og mabalag-anon, ay lami ang imong tulog, di na ka nerbiyoson, dili na ka kabuhion, dali ra mawala ang imong mga ngulngul sa lawas, huot sa dughan, labad sa ulo. Kining giingon nako nga dili na ta mabalaka. Kana bitong kabalaka nga tungod anang kabalaka nimo, wala na kay kalipay, di na ka positibo, tungod kay na-focus ka na sa kahadlok, na-focus ka na sa kabalaka. Imbis nga mahimo kang productive, dapat ang kabalaka nga imong batunan, kanang mabalaka ka nga muhatod nimo kanang kabalak-ana nga magiging productive ka. Ang kabalaka nimo dapat muhatod sa imo nga magiging diligent ka, kugihan ka, og dili kay di nakahinuon makatrabaho, sige nagagmukmok, dili naka-productive, dili naka-happy, mawala ng happy nimo ba? Og labaw sa tanan, mawala na ang kalinaw sa imong kasing-kasing. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord,
and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Taigong time, kami na lang manamilit sa inyo ha. Kini si Doc Bry Palangi. Kini si Doc Bruce Palangi. Kami ang inyong lifestyle medicine and natural medicine practitioners magaingon. Ang usa ka tawo kansang hunahuna malinawon ug may katagbawan diha sa Dios. Siya nagapadulong sa kahimsog sa panglawas. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Makabuhay. Nasayod ba ka makabuhay nga sumala sa pagtulunan sa American Heart Association ang pag-inom og 3-in-1 coffee? Aduna kini 70% sugar content nga makapataas sa risgo sa diabetes. Ang creamer o dairy nga gikan sa hydrogenated palm kernel oil ug animal fats mukabat kini og 28% trans fats o hydrogenated fats nga usa sa mga makabara sa imong mga ugat-ugat sa kasing-kasing. Mao kini ang hinungdan sa stroke o heart attack, kidney failure, liver failure, kabuhi o hyperacidity, pag-aslom sa kuto-kuto ug uban pang sakit. Ikaw ba nagainom og 3-in-1 coffee kada adlaw? Pag huna-hunog makadaghan ka makabuhay. Ang pinga ug atimanang imong bilihon ug nag-inusarang kinabuhi. Oras na for a healthy lifestyle. Aron makalikay kita sa diabetes, heart disease o nagkalain-laing mga sakit, pili ang insaktong kape nga ginainom nimo matag adlaw nga makahatag og kaayuhan og kahimsog sa panglawas. Ang pinasahi, kompleto ug nag-inusarang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit na sa tanang merkado. Dako kini og tabang nga makalikay ka sa diabetes ug heart disease. Gumikan kay ubos ang sugar o trans fats content niini. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ginama kini sa purple corn nga taas og antioxidant property ug 14 ka gihiusa puro ug natural nga mga halamang gamot sama sa arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rosehip. Asa pa ka? Diri na ta. Sulay na sa pag-inom sa pinasahi ug lamian nga EXL Coffee Mix 17-in-1, the healthy purple corn coffee mix. Ayaw pud og kalimot sa paggamit sa kompleto ug nag-inusarang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Usa kini ka first aid sa matag pamilya kay sa panahon nga naay samad, skin allergy o katol-katol sa kalawasan, body acne ug joint pains, gamita dayon kini. Ayaw na paglangan kay sa panahon karon mahal ug anugo ng magkasakit. Be alert, be wise ug be smart. Bawal ang magkasakit. Gamit na sa EXL Makabuhay products mapalit na sa Rose Pharmacy ug mga suking botika sa inyong lugar. Health and wellness for God's glory. Ang maong mga health tips hatod kini sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-One Skincare Oil. Makabuhay! Sa kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino, magmakabuhay! Health and wellness for God's glory! Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay. Punuin mo ng siyaha, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masagana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagmamahal ang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Inyong nadungog ang programang Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat. Nationwide. Talk, opinion, passion, news.
emotion, weather, sports. Those are the elements you need to be at the top. Now, listen to a top of the hour news. Maayong buntag gikan sa lawak balitaanan sa radyo natin FM Naval ani ang 10 o'clock top of the hour news. Libuan ka mga lumulupyo nakatagamtam sa mga serbisyo atol sa caravan dito sa Kaibiran. Gibanabanang kapin sa usa ka libo ka mga lumulupyo ang nakatagamtam sa nagkalaing-laing mga serbisyo sa gobyerno atol sa serbisyo caravan dito sa lungsod sa Kaibiran ni adtong nakalabay adlawang Huwebes, Hulyo 18. Ang Information Com Servisyo Caravan gilakipan sa 23 ka mga ahensya sa nasudnon ug mga lokal nga pagagamhanan kinsa nakahatag sa 1,642 ka mga serbisyo. Ang maong kalihukan gipasugdahan sa Philippine Information Agency Biliran Provincial Office sa Biliran Information Officer Network or BIONET ug sa mga lokal nga pagagamhanan sa Kaibiran. Ug mao gato ang naglangkob sa atong 10 o'clock top of the hour news balitang nahikay sa Philippine Information Agency Biliran Information Center inubanan sa radyo natin FM News Team. Kininyong tigbalita. Mar John Aguilos, maayong buntag. That is top news. And thanks for listening. Manila Broadcasting Company. And you're listening to 103.9 Radyo Natin FM, your friend, your radio, proud member of the KBP Philippine Standard Time, and it's now 5 minutes after 10 o'clock.